Abang! Uy! Hala! Naunsa man nga nakapaak na pus lalay di ay? Naunsa naman is lalay nagsige naman og pamaak. Wa na gali ko mo ani. Na! Buta na ba unta ni nga buhaya ni pero unsa man nga gapamaak piyam. Na buhi na lay. Buhi na imuhang gipaak lay. Butan man lalay oy. Butan man is lalay. Buhi na lay. Lay. Abang! Lay, buhi na na imong gibiktima lay. O lay. Abang! Buhi lay. Oh, natagaan ta kasi ko lay oh. Singko. Para palitin mo kuan lay. Palit og lollipop lay oh. Wa dawata lay. Wah. Agay! Buhi na lay. Abang! Sus, di pa gyud. Kulangan pa ka ng 5 lay. Ha? Dungagan ako 20 lay oh, para dili lang lollipop mo mapalit to. Oh, buhi na lay, buhi na lay. Buhi. Buhi. Agay! Sus, may gani gibuhian. Sir, kumana ka sir, gibuhian na imong tiil sir. Gibuhian na imong tiil. Wala, okay na to, anas lalay yun, nilakaw na. Kung sa katugang ano ning ni ambak man kadiya nga dili man na para sa tao, nag-vlog-vlog siguro ka no. Oo! Ay pag vlog-vlog dia kay mga buaya na mamaag gina kay buaya man na.